परत एक फावटी पर्पल फेस्टा खातीर आदरणीय मुख्यमंत्र्यांनी नियोजन केल्लें आसा म्हणून आमी ताज्या बरोबरच अनेक नव्यो स्किमी आमी एक दिव्यांगा खातीर आतां जाहीर केल्ले आसात तातूंतल्यानय आमकां फंडींग बरे प्रमाणान केल्लें आसा म्हजे जे 5 खातें आसा त्या 5 खात्याक न्याय दिवपा खातीर बरे प्रमाणान बजेटाची वेवस्था केल्ली आसा म्हजे मतदारसंघ जालो जर जायत मतदारसंघान भितर अनेक म्हणजे रवींद्र भवन एक बऱ्या पद्धतीचे रवींद्र भवन एनिमल हॉस्पिटल आमचे पोलीस स्टेशनाच्यो बिल्डिंग्स किंवा आमचे कुणबी विलेज अशा प्रकारचे अनेक असे प्रकल्प आमच्या मतदारसंघांनी भितर आयल्यात म्हणून हांव मुख्यमंत्र्याक खूब मनाकाळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. सर रोरो फेरी हय रोरो फेरी एक नवी म्हणजे ज्या प्रमाणे आमी टॅक्नॉलॉजीज फुडें वता त्या प्रमाणे रोरो फेरी 2 इंट्रोड्यूस जाल्ले आसा आनी ताच्या नंतर परत ही प्रोविजन केल्लें आसा. सो रोरो फेरी एक नवी आमी बरे प्रमाणान करतले. त्या बरोबरच रिवर नॅविगेशना भितर सेंट्रल गव्हर्मेंटांतल्यान जे फंडींग करपाचें आसा तशें म्हणजे मेट्रो आसतले किंवा रिवर वॉटर टॅक्सी अशा पद्दतीचे अनेक उपक्रम आसात. थँक्यू सर. हय म्हणजे सांगे केपें अशा ह्या बाकीच्या भागांनी म्हणजे शहरी भाग विकसीत जाता आसतना ग्रामीण भागूय विकसीत जावपाक जाय आनी थंय ट्युरिजम वाडपाक जाय म्हणून त्या प्रमाणान त्या जाग्याचेर हॉटेल्स बी घालतात तांकां 5 वर्सांची टॅक्स रिबेट्स जाहीर केल्ले आसात अत्यंत बरे प्रकारचे. म्हणजे मुख्यमंत्र्यांनी हे बजेट करता आसतना आपलो BJPचो मतदारसंघ काँग्रेसीचो मतदारसंघ हे पळयनासतना सर्वांगीण विकास सगळ्या भागांतलो जावचो ह्या पद्दतीन केल्ले आसा. पूण सर ओपोजिशन म्हणटा दाखयले एक आनी दिले एक म्हणून दाखयले एक अजून दिले ते मागीर करपाचें फुडल्या वर्साक म्हणपाचें की दिले ना जाल्यार कारण प्रत्येक आमदाराकय एक अलॉटेड बजेट तांणी केल्लें आसा. म्हणजे आमदाराच्या म्हणजे तुमचे जर पयले प्रोजेक्ट्स येतात ते 100 कोटीचे तुम्ही प्रोजेक्ट घालात आणि तातूंतल्यान तुमचे जातले. म्हणजे अशें बजेट केन्नाच आयलेच ना. म्हणजे आतांय मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें आसा की खाजीन भितर 100 कोटी निदान एका हातून भितर जे नॉर्मल डेव्हलपमेंट जाता जे आमच्या गोंयच्या लोकां खातीर न्ही तुज्या मतदारसंघांतलें डेव्हलपमेंट करपा खातीर तुका 100 कोटीचें नियोजन कर अशे पद्दतीचें बजेट हांगा आयलें. येस थँक्यू सर.